द्वितीय श्रेणी पिला माने आजिर ए भिडियो रे आलोचना करिबा तमरो गणित कार्यपुस्तिका बहिर सप्ताह 6 सप्ताह 6 टी को आलोचना करिबा एवं बुझिबा। देखो सप्ताह 6 रो दिवस 1। तो प्रथम प्रश्न कोन दिया हैछि, उदाहरण देखि खाली कोठरी रे संख्या लेख। एडा होछि 10 टी काठी। उदाहरण, जदि एक बिड़ा इक्वल टू 10 टी काठी हुए, एटी केतेटी अछि गणिकी लिखि दबा। एटी अछि 10, एटी 10 टी अछि 10 10 10। तो 10 10 मिसेल हबो 20 30 40 50 आ गोटे अछि 51। बुझियला। सेही परि भाबरे एठी अछि 10 टी काठी, पुणी एठी 10 टी काठी अछि, 10 टी अछि, एठी मध्ये 10 टी, एठी मध्ये 10 टी। केतेटा हला 10 20 30 40 50 60 एक अछि 61। एठी लिखि दबो 61। तापरे परवर्ती देखो तळे कोन दिया हैछि, पुणी से बिड़ा बिड़ा दिया हैछि, तमे गणिबो 10 टी काठी अछि, एठी मध्ये 10 टी 10 10 10। केतोटी 10 अछि पिले 50 5 टी अछि ले 50 टी काठी अछि। एठी 50 51 52। एठी लिखि दबो 52। तापरे एठी 10 टी 10 10 10 10 आ गोटे 10। केतोटी हला 10 10 20 10 30 40 50 60 60 सहित 2 मिसिला हबो 62। सेही परि भाबरे पुणी गणि दियो 10 अछि, एठी मध्ये 10 10 10 10 10 10 20 20 सहित 10 मिसिला हबो 30 30 सहित 10 को मिसाइला हबो 40 40 सहित 10 मिसिला हबो 50। आ एठी अछि 3टी ले केते अछि 53। सेही परि भाबरे एठी मध्ये मिसेई दियो। एठी अछि 10 टी काठी, 10 टी अछि, सेमिति 10 10 अछि सब। 10 10 मिसिला हबो 20 20 सहित 10 मिसिला हबो 30 30 सहित 10 40 50 60 60 आ 3टी अछि, केतेटी हबो 63। बुझि पारलो। एई परि भाबरे हमें मिसेई। तापरे परवर्ती प्रश्न रे जिबा। एठी केतेटी अछि 10 टी, एठी मध्ये 10 10 10 10 केतेटी हला 10 10 20 30 40 50। एठी अछि 4टी अछि, 50 सहित 4 मिसिला हबो 54। एठी पुणी थरे गणि दियो 10 10 एठी मध्ये 10 टी काठी, एठी मध्ये 10 टी, एठी मध्ये 10 टी 10 टी 10 10 20 20 सहित 10 मिसिला हबो 30 40 50 60। एठी 4टी अछि, केते हबो 64। तापरे 10 10 20 30 40 50 एठी अछि 5टी 55 लिखिबो। एठी 10 10 20 30 40 50 60 5टी अछि 65। सेही परि भाबरे तळे मध्ये लिखि दियो 10 10 20 10 30 10 40 10 50। एठी केतेटी अछि 1 2 3 4 5 6 50 ଆଉ 6 मिसिले केते हबो 56। एठी 56 लिखि दबो। एठी पुଣି थरे गणि दियो 10 10 20 30 40 50 60 एठी 6टी अछि, एठी लिखि दबो 66। तापरे तळे देखो आहुरी दिया हैछि, गणिकी सेमति लिखि दबो 10 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 57। एठी गणि दियो 10 10 20 30 40 50 60 एठी अछि 1 2 3 4 5 6 7 67 सॉरी 67 67 लिखि दबो। पुणी थरे गणि दियो 10 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 58। एठी गणि दियो 10 10 20 30 40 50 60 एठी केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 68। एठी गणि दियो 10 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केते हबो 59। 10 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 69। बुझि पारलो। तापरे आ गोटे बंचिला 1 2 3 4 5 5टी 10 10 अछि केते हबो 50 आ एठी मध्ये गोटे 10 अछि केते हबो 60। 10 10 20 30 40 50 60 एठी मध्ये गोटे 10 अछि केते हबो 70।
बुझिपार एपरी भाव लिखिदब। तापर देख सप्ताह 6 सप्ताह 6 रो दिवस 4 चित्र देखी खाली घरे संख्या लिख एड़ा इक्वल टू 10 टी काठी बुझीगला सेमती लिखिदब आम गणिकी एठी 10 टी काठी एठी 10 टी एठी मध्य 10 टी 10 10 10 10 एठी गोटे अछि 10 10 20 10 30 40 50 60 70 आ गोटे 1 71 एठी गणित 10 10 20 10 30 10 40 10 50 60 70 80 गोटे 1 अछि 81 10 20 30 40 50 60 70 आ दुईटा अछि केते हबो 72 10 10 30 10 10 20 सॉरी 10 10 मिसिल हबो 20 30 40 50 60 70 80 आउ 2 82 तापर लिखि आउ थरे गणि दियो 10 10 20 30 40 50 60 70 तीनोटी अछि 73 एडी गणि दियो 10 20 30 40 50 60 70 80 आउ 3 83 एडी गणि दियो 10 20 30 40 50 60 70 70 आउ 4 केते हबो 74 10 20 30 40 50 60 70 80 4 84 तापर देखो 10 10 20 30 40 50 60 70 70 आउ केतोटी अछि 1 2 3 4 5 75 हबो एटी गणि दियो 10 10 20 30 40 50 60 70 80 5टी अछि 85 पुଣି ଥରେ ଗଣି ଦିଅ 10 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 76 एटी केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 माने 80 एटी अछि 1 2 3 4 5 6 86 8 ଆଉ 6 तापर गणि दियो 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 77 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 87 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 78 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 केते हबो 88 बुझी पाइलो तापरे तळे देखो आहुरी दिया है गणिकी लिखि दियो 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केते हबो 79 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तापरे 10 20 30 40 50 60 70 आउरी गोटे 10 अछि केते हबो 80 एठी लिखि दबो 80 10 20 30 40 50 60 70 80 आउ गोटे अछि केते हबो 90 तापरे हमें परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न देखो कोन दिया अछि चित्र देखी खाली घरे संख्या लेख 10 टी काठी 10 टी काठी अछि सेहि परि भाबरे गणि दियो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 आउ एक मिसिले केते हबो 91 10 20 30 40 50 60 70 80 90 दुईटी अछि 92 तापरे पुणी थरे गणि दियो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तीनोटी काठी अछि केते हबो 93 तापरे पुणी थरे गणि दबा हमें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 चारोटी काठी अछि 94 लिखि दियो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एठी कतटी अछि पिले 5टी अछि 95 तापर आउ थरे गणि दियो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एठी अछि 1 2 3 4 5 6 96 बुझी हला तापरे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एठी कतटी अछि गणि दियो
1 2 3 4 5 6 7 97। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏଠି ଲେଖିଦେବ 98। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 କେତେ ହବ 99। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଲା 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 10 ଅଛି ହେଲେ କେତେ ହବ 100। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ। ଉଦାହରଣ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗାକାର ଘର ଥିବା କାଗଜରେ ଦଶକ ଓ ଏକକ ଘରେ ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ଏଠି କେତେ ଲେଖା ଅଛି 35 ଅଛି। 10 10 10 ତିନୋଟି 10 ମିଶିଲେ ହବ 30। ଆଉ ଏଠି 5ଟି ଏକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ 3 ଦଶକ 5 ଏକକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି 37କୁ ଦର୍ଶେଇବା। ତ ଏଠି ଲେଖିବ 10 ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଆଉ ଗୋଟେ 10। ତାପରେ ତିନୋଟି 10 ମାନେ 30 ହେଲା ଆଉ 7। 1 2 3 4 5 6 7। ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 3 10 ଏବଂ 7 ଏକକ। ଏପଟେ କେତେ ଅଛି 57କୁ ଦର୍ଶେଇବା। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 10 10 10 10 10। 5ଟି 10 ମାନେ 5 ଦଶକ ହବ। ତାପରେ 7 57। 1 2 3 4 5 6 7। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 5 ଦଶକ 7 ଏକକ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି 83କୁ ଦର୍ଶେଇବା। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 10 10 8ଟି 10କୁ ଲେଖିବ। କେତେ ହେଲା 10 10 20 30 40 50 60 70 80। ତାପରେ 3 ଅଛି ତିନୋଟି ଏକ ଲେଖିଦିଅ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 8 ଦଶକ 3 ଏକକ। ତାପରେ 90କୁ ଦର୍ଶେଇବା। 10 ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ଥର 9 ଥର। 1 2 3 ଥର ହେଲା 4 5 6 7 8 9। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 9 ଦଶକ 0 ଏକକ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଦିବସ 5। ଉଦାହରଣ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। ଏ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟେ ଦିଆହେଇଛି ଆକୁ ଦେଖିବ 19 10 1 10 9 1। ସେହିପରି 27 ଦିଆହେଇଛି କଣ ଲେଖିବ 2 10 7 1। ତାପରେ 18 ଅଛି 1 10 8 1। 31 3 10 1 1। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଅଛି 24 2 10 ହବ 4 1। ତାପରେ 42 4 10 2 1। ତାପରେ ଖାଲି ଘରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି 15ରେ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 10। 36ରେ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଏକକ ଦଶକ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 58ରେ 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହବ 8 1। ଖାଲି 8 ହବ। ତାପରେ 67ରେ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ 6 10। 62ରେ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 6 10। 36ରେ 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 3 10। ବୁଝିହେଲା। 58ରେ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 5 10। 67ରେ 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 7 1। ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ 23 2 10 3 1। 20 ଯୁକ୍ତ 3 ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ। 34 କେତେ ହବ 3 10 4 1। ଏଠି 30 ଏଟା 4। ତାପରେ 45 4 10 5 1। ଏଠି ହବ 40 ଏଠି ହବ 5। ତାପରେ 57 5 10 7 1 50 ଏଠି 7। ତାପରେ 73 7 10 3 1। ଏଠି ହବ 70
ଏଠି ଲେଖିବ 3 तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न देख दिया काठी गणी खाली घरे संख्या लेख एटा हूँ 10 टी काठी तो एडी हूँ 10 3टी केते हबो 13 टी काठी 10 10 10 केते ला 30 1 2 3 4 5 6 7 30 सहित 7 को मिसेले हबो 37 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 1 2 3 4 74 74 टी काठी अछि तापरे खाली घर पूरण कर 41 केते हबो 40 1 41 4 10 1 1 तापरे 24 माने 20 जुक्त 4 24 2 10 4 1 40 40 जुक्त 0 हेले 4 10 0 1 तापरे 92 90 जुक्त 2 92 9 10 2 1 बुझीला तापरे देख पुणी थरे दिया है खाली घर पूरण कर संख्या दिया है 10 1 संख्या अछि 43 हेले 4 10 3 1 हबो 68 6 10 8 1 परवर्ती प्रश्न कौन दिया है 3 6 0 8 1 को व्यवहार करी 5टी 2 अंक विशिष्ट संख्या गढ़ प्रत्येक संख्या को विस्तारित करी लेख अच्छा तो आमे 3 6 0 8 1 को व्यवहार करी 5टी 2 अंक विशिष्ट संख्या गढ़िबा जेमिति 36 हैला 36 आउ गोटे गढ़िबा केते 80 आउ गोटे गढ़िबा 81 तापरे 60 आउ गोटे गढ़ी दबा 63 आकु हमें कौन करिबा विस्तारित करिबा विस्तारित करी लिखिले कौन हबो 3 10 जुक्त 6 80 जुक्त 0 पुणी हबो 80 जुक्त 1 6 एमती हबो पुणी हबो 60 जुक्त 3 एटा हচ্ছে विस्तारित रूप तो पिला माने चैनल को जदि नुआ आछो चैनल को सब्सक्राइब करनबो वीडियो टी को सांग मानक सहित शेयर कर दो पुणी देख हबा तमरो नेक्स्ट वीडियो रे कोडा थिबो तमरो सप्ताह 7 थैंक्स फॉर वाचिंग।